पला पला इस पूरा खपा खप आपण मान को माछ धरा देखिया भल लगे मत तो बहुत भल लगे जदि आपण गाँव में रोचती आते सब तो माछ धरा हुए नी बाकी जिते बड़े जदि माछ धरा हुए आ बहुत माछ धरवार अच्छी तो सही टाइम टा गोटे माने मन रुहे जे जाऊ एत बड़ बड़ माछ पड़े आ बहुत खुशी लगे जो माछ सब पूरा धरिकी तले छाड़ी दिया हुए पूरा छट छट से माछ सब हुए। तो आज गोटे ब्लॉग सेमिति ही तो चलतु आज माछ धरवार अच्छी तो केमिति माछ धरा होउची आ केते माछ पड़ुची केते बड़ बड़ माछ अछि सब किछि देखिबा से बड़ ऊपर पका से बड़ बड़ आगे पास सब पाइछि पका धर गए हो बाबा रीड पर देखा होउचनी माछ छोड़ा जो पाखी पाखी पका से पूरा ऊपर में से सब बड़ छै इट पूरा माछ देखा होउची जटा पर न पना माछ साइड रह गेले हां बोला पड़ेला ना बगी गला एइटिकिना भासुचंती पूरा हाँ हाँ आउ बापू बोले दिले खपा खप हाँ पड़ेला देखो जाले फटे पड़ेला ए पला पला बस छाड़ दे चल आशा से तोड़वा दे से घर काट दियो जमा किनानी किसी के ऊपर बनवा तो बहुत अच्छी गड़िया माछ गोडियारी भी कोई जन तो माई कर बड़ा जीवनी ए पूरा विराट बट्टे अछि सिट पळै गला ना ता भीतर अछि कि जाने अछि हां माने पकर उठरी जालो जानि ना हां पानी कमी अछि ना एडा गुडा काटी जो एडा हा पंगासो ए पंगासो उडा टेंशन जाल हां जाल फटै देबे फटै दो पंगासो तो पाख को टाण नहीं गने धर नेबे तापर पंगा सब छाड़ देबे ना सेटा छाड़ते छाड़ते एउडा को सब पळेबो सेडा कोंटा मार दिबे एडा पथर फुलवा थाउ सेडा फुलते एडा पळेला हां हां से गुड़िया रे माछ सारा घंटा तक खेले जूम कर दो बराबर या बाल्टी जिंदगी पड़े सेटा गोटे ऊपर बड़ अछि प्राय बेसी पाउलो काले हम से रुई उड़ा छाड़थिले काई जी काले से रुई उड़ा छाड़ का काई भाई हैं ते खेल मार है कि ना ते खेल मार है एडी किछु अछि खपा खप खाली पडु बाल्टी फुल हे जीव लागिलानी आज हां हे खाली बाउलो खाली बाउलो पड़छि बाउलो बाउलो बाउलो
ଗଲା 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 ଗଲା। ଏତେ ଦୂରରୁ ନା ଜୁମ୍ କରିକି ନେଲା ବେଳକୁ ଫାଟୁଛୁ, ବାକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ବାବାରେ ଖାଲି ଖପା ଖପ। ଆଉ ଥରେ ଇଆଡ଼େ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ତ ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଦେଖିନି ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ଧରା ଧରି ହେଇଛି କି ମାଛ ଆସିଛି ପୁରା ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ୍। ହାତ ଦେ ତୁ ଧର ଟିକେ ହାତ ଧରି ଖାଲି ବାଉଲ ଖାଲି ବାଉଲ। କେତେ କିଲୋ ଲେଖା ହବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ? ଏଇଟା 2.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ। ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଅଛି 2.5 କିଲୋ ମାତ୍ର ହବ। ଖାଲି ପାକ୍ ପାକ୍ ସେ ଡାଳ ଦେନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବାଉଲ ଢାଳା ହବ। ଇସ୍ ପୁରା ଖପା ଖପ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି। ଏ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ରୁହି। ଭାକୁର ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ? ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି। ପଙ୍ଗାସ ବାଉଲ ରୁହି ରୁହି ଅଛି। ଆହୁରି ଆସେ ଛୁଆ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆସେ ଛୁଆଟା ନେଇକି ଆସୁଛି ଦିଟା ଆହୁରି ନେଇକି ଦଉଛୁ। তুমি কোন থেকে ধরলো ଚାଉଳ ଖାଉନି ଭାକୁର ଖାଇବ। ରୁହି ଅଛି ରୁହି ଅଛି ପଙ୍ଗାସ ରୁହି ଅଛି ରୁହି ଅଛି। ଗଣା ହେଇନି ଗଣା ହେଇନି ଗଣା ହେଇନି। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ କାଟିଦେବ ଲୋକ ସାତ ଆଠ ନଅ 10 हाँ 11 12 13 18 14 हाँ 14 15 16 17 18 এইগুলা কেন কেন ধরিকি আনলো ଏବେ ତ ଆମର ମାଛ ଧରା ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ଗଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଖପାଖପ ମାଛ ଡେଉଁଥିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ମାଛ ଧରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ତ ଏମିତି ପୁରା ନିଜ ଗଡ଼ିଆରୁ ମାଛ ଧରି ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତ ମାଛ ଧରା ତ ଏବେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରାହେବ କେତେବେଳେ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭଜା ହେବ ଆଉ ଖିଆ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିନି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।